مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ وقور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہے۔ او عورتوں، او خواتین، او بہنوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک نے تمہارے یہ خوبصورت چہرے بنائے ہیں، یہ جہنم میں چلیں گے، تمہیں تکلیف ہوگی، ان کی حفاظت کرو، اللہ اللہ کیا کرو، گناہ سے توبہ کر لو۔ ایک تو دکھے ہوئے دل کا اثر تھا، زبان کا اثر تھا، پھر سید تھا، پھر اللہ والا تھا۔ فرماتے ہیں بتینی کی صورت ختم نہیں ہوئی، تمام کی تمام رونے لگی اور کہنے لگی سید صاحب کیا کہتے ہو؟ فرمایا وضو کرو صاحب۔ سب کو وضو کرایا، نماز کی نیت کرائی۔ جب وہ سجدے میں گئی، سب سجدے میں گر گیا۔ الہی سجدے میں لا کر میں نے ڈال دیا ہے، قبول کرنا تیرا کام۔ تاریخ ہے، اٹھا کر دیکھو۔ شاہ صاحب جب اٹھ کے جانے لگے، ساری لپٹ گئی کہ اللہ والے چل ہم سب کے نکاح کر دے۔ نکاح کیے۔ جو دلی کے بازار میں گلا کی روٹی کھایا کرتی تھی، اسماعیل سعید کے ساتھ قافلے میں چلی، جنگ میں چلی، گھوڑوں کا اور آدمیوں کا دانا دل سے آٹا پیستے ان عورتوں کی ہتھیلیوں کے چمڑے اتر گئے۔ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمته أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ریکارڈنگ برائے طیب اسلامی ریکارڈنگ سینٹر، مدنی جامع مسجد ملتان۔ قرآن کریم کی یہ آیات سورہ توبہ 11ویں سپارے کی چند آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے دین کی
جڑ جو چیز تھی، بنیاد اور اصول بنی دین کی، وہ دو چیزوں سے عبارت ہے۔ دین اور اسلام اور ایمان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے۔ دین کی بنیاد، دین کی جڑ، دین کی اساس، ایمان کی اصول کی تمام چیزوں کی بنیاد اور بیخ اور جڑ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن کریم ہے اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اتنی بات تو بڑی آسان ہے، سمجھ میں آ گئی۔ خدا کا قرآن سمجھ میں آ گیا، نبی کا فرمان سمجھ میں آ گیا، دین کی جڑ اور بنیاد یہ چیزیں ہیں۔ ان سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ دین نہیں۔ اور اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھو کہ خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان، یہ دونوں کے دونوں چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ نبی نے یوں فرمایا تھا؟ نہ جبریل کو تم نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے دیدار کیا، نہ ہم نے زیارت کی۔ ہمارے سامنے قرآن نہیں اترا، ہمارے سامنے نبی نے حکم کوئی نہیں فرمایا، اس لیے کہ نہ ہم تھے نہ ہمارے باپ دادا تھے، ہم میں سے کوئی تھا ہی نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن اور یہ نبی کا فرمان جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں پہنچائی کس نے؟ بادشاہوں نے نہیں، وزیروں نے نہیں، سفیروں نے نہیں، امیروں نے نہیں، دولت مندوں نے نہیں، قانون دانوں نے نہیں، ججوں نے نہیں، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے پہنچائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے کوئی صحابی خود نہیں بنا، بلکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا۔ نبی کا صحابی خود کوئی بھی نہیں بنا، کوئی صحابیات میں سے، کوئی صحابہ کرام میں سے اب خود نہیں بنا، اپنے نبی کے لیے معاون، مددگار، جانثار، وفادار اچھے چن کر کے یار اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیے۔ گویا صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ٹھہرے، صحابہ کرام قرآن کی بنیاد ٹھہرے، انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سیکھی، حضور کے اقوال دیکھے، اعمال دیکھے، افعال دیکھے، ان کو نقل کر دیا۔ آج اس امت کو اسلام ملا تو صحابہ کرام کی وجہ سے، کلمہ ملا صحابہ کرام کی وجہ سے، نماز جنازہ ملی صحابہ کرام کی واسطے سے، 5 وقتوں کی اذان ملی، تہجد ملی، اشراق ملی، زکوٰۃ ملی، رمضان کے روزے ملے، نکاح ملا، عید کی نماز ملی، یعنی تمام کا تمام اسلام صحابہ کرام کے واسطے سے ملا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی صحابہ کرام کا اعتبار نہیں کرتا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اعتبار نہیں کرتا، اس کا کلمہ صحیح نہیں، اس کا قرآن صحیح نہیں، اس کا رمضان صحیح نہیں، اس کا نکاح صحیح نہیں، اس کی شادی صحیح نہیں، اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں، اس لیے صحابہ کرام پہ لازمی یقین کرنا پڑے گا۔
پھر صحابہ کرام میں سے عجب انداز کے لوگ اللہ پاک نے بنائے. وہ جانثار بھی تھے، وہ وفادار بھی تھے، وہ سچے عاشق بھی تھے. ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کے رہنے والا جت آدمی ہے، جہاد کا باشندہ عربی ہے، حضور کی خدمت میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا، سونے کی مندری پہن کر آ گیا. آپ نے یوں سمجھ کر جہاد کا باشندہ ہے، غریب کو مسئلے کا پتہ نہیں، غریب کو میرے حکموں کا پتہ نہیں چلا، ہاتھ پکڑا اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا تجھے علم ہونا چاہیے، سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انگوٹھی پڑی ہے سونے کی. جان کرنا صحابہ کرام کافی سارے دیکھ رہے تھے، قریب آئے اور فرمانے لگے کہ اٹھا لے، بیٹی کو دے دینا پہننا جائز ہے، بیوی کو دے دینا، بہن کو دے دینا، گھر میں دے دینا، عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے. اٹھا لے، بیچ کر پیسے بنا لے، کپڑا خرید لے اور کھانے پینے کا سامان لے لینا. یہ انگوٹھی اپنی اٹھا لے، آخر 2-4 ماسے کی ہوگی، کسی نہ کسی بدن کی بھی ہوگی، اور غربت کا زمانہ ہے، ضرورت کا زمانہ ہے. تمام صحابہ کہتے ہیں اٹھا لے، پر وہ نوجوان کہنے لگا قیامت آ سکتی ہے، میں اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ کہتا ہے جس سونے کو میرے آقا نے پھینک دیا میں اٹھا لوں، میری غلامی کس کام کی؟ چاہے میں پہننے کے لیے نہ اٹھاؤں، چاہے میں استعمال کرنے کے لیے نہ اٹھاؤں، آخر میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھاؤں تو پھر میری غلامی کس بات کی؟ حالانکہ مسئلے کی بات تھی، صحابہ کرام نے مشورہ صحیح دیا، بات صحیح بتا دی، جو اس کے لیے اچھی تھی، کام کی بات تھی کہ اس کو بیچ سکتے ہو، خرید سکتے ہو، عورتوں کو پہنا سکتے ہو، اور کچھ زیور بنوا سکتے ہو، پیسے بنا سکتے ہو، کھانے پینے کا ساز و سامان خرید سکتے ہو. اس کا تقاضا یہ ہے. کہنے لگا میں تو اس اٹھانا تو درکنار رہا، آنکھ سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں. یہی وجہ ہے جو لوگ عاشق ہوا کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں سیدھا سیدھا. انہیں کو کہتا ہے جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. لبوں پہ نعرے نہیں لگاتے پھرتے، شور نہیں مچاتے پھرتے، ہنگامہ نہیں کرتے پھرتے، لیکن دل جلے ہوئے رہتے ہیں. محبت کی آگ میں جل جل کر کے دل ختم ہو جاتے ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا. یہ تو نبی کا عشق ہے، اگر ایک آدمی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ بھی مولا ہو جاتا ہے. واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو آگے سے نکل گیا. کوئی صوفی آدمی تھا، نیت توڑ کے پکڑ لیا کہ میرے آگے سے کیوں نکلا، میرے آگے سے کیوں گزرا. مجنو کہنے لگا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ جا کے پڑھ. وہ کہنے لگا نکلا تو، نماز میری نہیں ہوئی. کیوں نہیں میری نماز ہوئی؟ آگے سے تو گزرا میرے سے، میری نماز کے آگے سے گزرا تو ہے، نماز میری نہیں ہوئی. کہنے لگا ہاں ایک بندے کے عشق میں مجھے تو نظر نہیں آیا اور تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے دیکھ لیا.
तेरी कैसी नमाज है, कैसी बंदगी कर रहा था कि तुझे मैं नजर आ गया, दोबारा पढ़ जाके। इसको कहता है सर का सुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं, सर का सुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं, और काबिल बंदगी तो हूँ काबिल बंदगी नहीं। सजदे का मजा, सजदे का लुत्फ, सजदे का कैफ, सजदे की लज्जत उनसे जाके पूछो, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। उनसे जाके पूछो जिन्होंने सजदे में सर कटा दिए, कितनी लज्जत आई, कितनी हलावत मिली, कितना मजा आया, किस कदर लुत्फानंदोज हुए। मजनू को किसी ने देखा, जमीन में बैठा हुआ लकीरें निकाल रहा है, उंगली से कुछ लिखता है, फिर लिखता है, फिर लिखता है, जंगल में बैठा है। किसी ने पूछ लिया क्या लिख रहा है, कहने लगा गुप्त नक्शे नाम लैला मीरा कम, गुप्त नक्शे नाम लैला मीरा कम, खातिर खुदरा तसल्ली में दहम। किसी का नाम लिख लिख कर देखता हूँ, दिल को तसल्ली दे देता हूँ। इश्क गोया ऐसी चीज है, उसके नाम लिख, जिससे इश्क हो जाए, जिससे मोहब्बत हो जाए, उसका नाम लिखने में भी मजा आता है, जुबान पर नाम लेने में भी मजा आता है, कानों से सुनने में भी मजा आता है। ये तमाम के तमाम मदारिज इश्क सहाबा किराम ने सारे तय कर दी। एक और सहाबी हुजूर के सामने आता है, सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए, और आकर के सलाम किया है। आपने ये भी नहीं फरमाया कि जायज नहीं, हराम है, नाजायज है तेरे लिए। आपने उसके सलाम का जवाब न दिया, बस सहाबी का दम निकलने को हो गया, मैं मारा गया, मैं हलाक हो गया, मेरी जिंदगी तलक हो गई। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सलाम का जवाब न दिया। सहाबा किराम से पूछने लगा, दोस्तों बताओ क्या गुनाह हुआ मुझसे, क्या जुर्म हुआ मुझसे, क्या खता हुई मुझसे, मुझे पता नहीं चला कि हुजूर मुझसे नाराज क्यों हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम फरमाने लगे, ये जिस रंग के कपड़े तू पहन कर आया हुजूर को पसंद नहीं, सुर्ख रंग के कपड़े मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं, मर्द के लिए मना फरमाया। घर गया, कपड़े उतारे। आजकल का जमाना नहीं था कि 20-20 सूट घर में रखे हुए हैं। गुर्बत का जमाना है, इफलास का जमाना है, तंगदस्ती का जमाना है, मुसीबत का जमाना है। इस्लाम गरीब लोगों में है, गुर्बत इस्लाम में मौजूद है। सहाबा किराम एक एक कपड़े में, और तो और चार करूं, नबी की बेटी को कफन की जगह सिर्फ एक चादर मिली। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सैयदुल शुहदा जलीलुल कदर सहाबी को एक चादर मिली। कपड़े की फरावानी का हाल ये है, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, शहंशाह कायनात के दिल कपड़ों में वफात हुई,
दो जाल के सरदार की जिन कपड़ों में वफात हुई 11 पेवल थे। तंगदस्ती है, गुर्बत है। सहाबा किराम कहते हैं हमने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास में धागा न होने की वजह से, धागा न मिलने की वजह से आपके कुर्ते मुबारक में कई जगह हमने कांटे चुभे हुए देखे। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है सैयदा उम्मे सलमा और सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना अजमाइन, ये शहजादियां हैं, नबी की घरवाली है, बादशाहों की बेटियां हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती है एक एक साल में मोटे कपड़े का पूरे साल में एक जोड़ा रहता था। हमारी माँ कहती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा मुबारक जो था कांच का बना हुआ था, आधा नीचे बिछा दिया जाता था, आधा ऊपर ओढ़ा जाता था। कपड़े की तंगी थी, परेशानी थी, मगर इश्क का मामला यह सहाबी घर गया, कपड़े उतारे, बेटी को ना दिए, बहन को ना दिए, घरवाली को कपड़े ना दिए, ये तुम कपड़े पहन लो तुम्हारे काम के हैं, बल्कि कपड़े उतार कर तंदूर में आग जल रही थी जलाकर खाक कर दिए और दूसरे कपड़े पहन कर आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस सहाबी ने सलाम किया, हुजूर ने जवाब दिया, हुजूर मुस्कुराने लगे। कितना अदब है सहाबा इकराम में। आज तो लोग बोलते नहीं थकते। एक आलिम की खिदमत में, एक मुफ्ती के पास, एक वली के पास बैठकर जुबान नहीं लोगों की रहती। सहाबी ने जाकर ये भी अर्ज ना किया या रसूल अल्लाह वो कपड़े मैंने जला दिए, अब तो राजी हो जाओ। अब खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है और मैं ये कहता हूँ अबदन पूछा, हुजूर को पता था ये दीवाने हैं, ये परवाने हैं। और मैं उन कपड़ों का क्या किया? वो जो सुर्ख रंग के कपड़े थे उनको क्या किया? जब हुजूर ने पूछा तो कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने तो वो जला दिए, मैंने तो वो कपड़े आग में जला दिए। बात अगली है सुनने की। फरमाया गुर्बत तंगदस्ती औरतों के मतलब के थे, किसी औरत को घर में दे दिया होता उनके काम आ जाते, वो कपड़े उनके लिए तो जायज थे। साहबी कहता है ओ मेरे आका, जिन कपड़ों को देखकर आपने मुंह फेर लिया हो, चेहरा अलवर फेर लिया हो, जिन कपड़ों को देखकर आप नाराज हो गए हो, रब्बे गुल जलाल की कसम मेरे पास वो आंखें नहीं उन कपड़ों को दोबारा देखूं। मैं उन कपड़ों को दोबारा कैसे देख लेता? मेरे इश्क के खिलाफ है, मेरे सोजो गुदाज के खिलाफ है, मेरे कैफो सुरूर के खिलाफ है, मेरी गुलामी के खिलाफ है। मैंने गुलामी इख्तियार कर रखी है, जो आका चाहेगा वो ही होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं, काफिला चल रहा है। रास्ते में शाम हुई, नमाज का वक्त करीब आया। बस्ती के बच्चे भी काफिले को देखकर आ गए। बस्ती काफिरों की है, गांव काफिरों का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया अजान पढ़, नमाज पढ़ेंगे अजान दे।
सहाबी अजान देने लगा। बच्चों की आदत होती है नकल करने की, बच्चों की आदत होती है नकल करने की। अबू महजूरा एक लड़का है, कई लड़के और भी हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है उनमें। उधर सहाबी कहने लगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस लड़के ने भी यूं ही कानों में उंगली देकर किबले की तरफ मुंह करके, और इसने भी यूं ही कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हालांकि इसका अकीदा नहीं, अभी काफिर है, काफिर का बेटा है, मगर यूं ही शरारतन खेल कूद के बीच में ये बात भी चलो आ गई। अमूमन बच्चों की आदत नकल करने की होती है। जब सहाबी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अबू महजूरा लड़का था, कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर सहाबी ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, उधर इस लड़के ने भी नकल पूरी की। न तो उसका इरादा ईमान लाने का है, न उसकी नीयत में इस्लाम है, न ईमान है। वो उसने तो एक तमाशा बनाया हुआ, खेल बनाया हुआ है। कभी अजान सुनी नहीं, देखी नहीं, वो हैरान है कि ये क्या कर रहा है। चुनाचे बच्चा भी कानों में उंगली देकर शुरू हो गया। जब अजान खत्म हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस लड़के को पकड़ के यहां लाओ। सहाबा किराम ने उसे जा पकड़ा। अब वो दौड़ता तो दौड़ सकता था, मगर जानता था ये बड़े बड़े आदमी हैं, मुझे भागे हुए को ये जाने तो देंगे नहीं। मुसाफिर है, कोई काफिला है, चलो मुझे कौन से ये मारेंगे। सहाबा किराम पकड़कर अबू महजूरा बच्चे को, लड़के को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए सहाबी। और आपने फरमाया क्या कह रहा था तू, क्या नकल कर रहा था। अगर आज हम अपने बच्चों को अजान नमाज की तालीम दे, तरबियत करें, कोशिश करें, तो कुछ तो दिल पे बात असर करेगी। और जब तुम अपने बच्चों को और बच्चियों को कंजरियों के बदमाश औरतों के गाने सुनाओगे तो उनके दिलों पे बदमाशी पड़ेगी, नेकी नहीं पड़ेगी। कसूर हमारा है, नस्ल का नहीं। अगर हम सीधे हो जाएं तो नस्ल भी सीधी हो सकती है। हम बड़े सीधे होने को तैयार नहीं। हजारों रास्ते निकाल रखे इन बड़ों ने। 60 साल की उम्र होगी, 70 साल की उम्र होगी, आज तक कब्र की तैयारी का फिक्र नहीं। कभी दिमाग में ये बात भूल से भी नहीं टकराई, तेरी तैयारी है, तू कब्र के किनारे पहुंचा हुआ है। सोच तक नहीं ये बात। इसी को मजदूब कहता है, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिल लगा गाफिल इससे ज़ीनहार। होशियार ऐ महवे गफलत होशियार, क्या यही है जिंदगानी का चार। यूं ही किया करते हैं आदमी। तो अबू महजूरा जो बाद में सहाबी बना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कह रहा तू, जरा मुझे भी सुना। अब वो खामोश है। फरमाया भाई देख ले, जब तेरे दिल में शौक उठा तो तूने कह डाला, और जब हम कह रहे हैं तो तू कहता नहीं हमें सुना दे। अब उसने शुरू किया,
अल्लाहु अकबर। फरमाया कि कुछ वक्त खूब जोर से कह रहा था और अब हम सुन रहे हैं तो आहिस्ता कहने लगा। उसने जोर से कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। बड़ी चोट थी कुफर पर ये। अल्लाह को बड़ा मान ले तो बात खत्म हो जाती है। अल्लाह को बड़ा मानते नहीं। अगर अल्लाह पाक जल्ले जानू को बड़ा मान लिया जाए फिर टिब्बे से मुरादे कैसी, फिर पीपल बड़ से मुरादे कैसी, फिर झंडी कंडी से मुरादे कैसी, फिर पीर फकीर से मुरादे कैसी। अगर अल्लाह को बड़ा मान लिया जाए, अल्लाह पाक ने तो ऐलान कर दिया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। और लोगों, मुल्क मेरा, राज मेरा, बरकतें मेरे पास है। अबू महसूरा कहने लगा अल्लाहु अकबर। और एक और बात अर्ज कर दूं, सहाबी ने उस दिन जो अजान शुरू की थी, जो अबू महसूरा ने सुनी, अब देता हूं अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, गवाही देता हूं। अरब का बच्चा था, अरबी का बच्चा था, जानता था अशहदु के माने क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, मजा नहीं आ रहा, उसी तरह से कह जैसे उस वक्त कह रहा था। और अगली बात तो और ज्यादा खतरनाक थी। झगड़ा ही ये था, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब कहने लगा तो उसने और जुबान नीचे को दबाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं भाई, जरा ऊंची ऊंची, जिस तरह से उस वक्त तुमने कहा था यूं ही कह के सुनाओ। और यूं लिखा उलमा किराम ने, वो अजान के कलमे दोहरा रहा था और रहमत वाला हाथ काली कमली वाले का सर पर रखा हुआ था। जब अजान के कलमे पूरे कह चुका, उस जमाने की अजान, हुजूर की सिखाई हुई अजान, सहाबा किराम की दी हुई अजान, बिलाल की अजान, अबू महजूरा की अजान, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की अजान, सारे सहाबा की अजान अल्लाहु अकबर से शुरू होती थी। और अब 15-20 साल से जहां से शुरू हो रही है तुम्हें पता ही है। दोनों बातों में से एक जरूर है, नऊजुबिल्लाह, या नूर के सामने अजान सही नहीं थी या फिर अब की अजान सही नहीं थी। दोनों बातें नहीं हो सकती। जब तक लाउड स्पीकर नहीं लगे थे उस वक्त तक कहां था ये अजान से पहले का सलाम। और आज भी जिस दिन बिजली नहीं होती उस दिन सलाम किधर जाता है। अबू महसूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उठ के जाने लगा, लड़का था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेल ली, उसको पैसों की पकड़ा दी। इस्लाम ईमान की अभी कोई बात नहीं, ये तो एक बच्चे के साथ दिल लगी थी। बच्चे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहलवाया, यानी साबित ये हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कोशिश करते थे कि अजान सीख जाएं। अब ईमान और इस्लाम की कोई बात नहीं। बच्चा था, अपने घर गया, अम्मी जान, एक काफिला आया था, उनमें से कानों में उंगली दी और उसने ये कलमे कहे, फिर मैंने नकल कर दी। फिर उनका एक सरदार था, उसने मुझे पकड़वा के अपने पास बिठा लिया। फिर उसने मुझे ये कलमे कहलवाए। जब मैंने ये कलमे पूरे कर दिए तो उसने मुझे ये पैसे दे दिए। अब अम्मा काफिरा थी, मुशरिका थी, कहने लगी बेटा ये लफ्ज हमारे कहने के नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हम क्यों कहे, हम तो औरों को भी मानते हैं ना।
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हम नहीं मानते, तुमने क्यों कहा? उलमा इकराम ने लिखा, किताबों में मौजूद है, वो पैसों की थैली अपनी माँ को पकड़ा दी और जाके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फिर हाजिर हो गया। अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, उस वक्त तो कलमे आपने कहलवाए थे, मैंने कहे थे, अब मैं आपके सामने दिल का इरादा लेके आया हूँ। मेरी माँ की मैं नहीं मानता, मेरी माँ का अकीदा गलत है, मेरे बाप का अकीदा गलत है, मेरे खानदान का अकीदा गलत है, और काली कमली वाले मुझे कलमा पढ़ाओ। बच्चा था, हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और फतह मक्का के बाद उसको मक्के का बैतुल्लाह का मुअज्जिन बना दिया। उसने अज़ानें की है। ये सारा वाकया मैंने आपको इसलिए नहीं सुनाया कि अबू महजूरा की अजान तुम्हें सुनानी थी, बल्कि असल बात अब आने लगी है जिसकी बिना पर ये सारी हदीस बात मैंने आपके सामने नकल की है। अबू महजूरा ने सारी जिंदगी ये बीच के सर के बाल, इतने बाल कभी कटवाए ही नहीं, और जो बाल टूट जाता, निकल जाता कंघी वगैरह में, उसकी बड़ी हिफाजत करता, उसको संभाल के रखता। किसी ने कहा, अबू महजूरा, खामखा इतना बालों का वजन उठाए फिरता है, तू कटवा दिया कर, कटाना जायज है ना? कहने लगा, मुझे भी पता है कटाना जायज है, हुजूर ने कटवाए हैं, सहाबा किराम ने कटाए हैं, ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या मालूम है, मैं उन बालों को कटवा कर जमीन पे नहीं फेंकूंगा जिन बालों के ऊपर शहंशाह कायनात का रहमत वाला हाथ गिर चुका। पूछा गया, तेरे सर पे कब हाथ फेरा था? फरमाया, जब मुझसे वो कलमे करवाए अजान के, उस वक्त मैं जुबान से कह रहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और हुजूर का हाथ मेरे सर पे रखा हुआ था। उन्होंने उन बालों की भी हिफाजत की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के नीचे आ गए। आज तुम उस कुरान को नहीं मानते जिस कुरान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र पढ़ा, अल्लाह से लेकर तुम्हें दिया, और फरमाया, ओ लोगों, ये अमानत मेरी तुम्हारे हवाले है, क़यामत में ये अमानत तुमसे वापस ले लूंगा। ये लोग तमाम चीजों की छानबीन किया करते थे, तहकीक किया करते थे, तफ्तीश किया करते थे, मालूमात करते थे कि आया ऐसा ना हो कि हम खामखा गुनाह में फंस जाए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के आलिमों में सहाबा किराम में जो बड़े बड़े आलिम और मुफ्ती शुमार होते थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का शुमार उन लोगों में होता है। और हुजूर के रिश्तेदार भी हैं, चचाजाद भाई हैं। हजरत अब्बास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं, और हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्बास के बेटे हैं। गोया चचाजाद भाई हुए हुजूर के। रिश्ता भी है, सहाबी भी है, आलिम फाजिल है। कुछ आदमी आए हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में और कहने लगे कि हम फलां इलाके के बाशिंदे हैं। तवज्जो करना, बड़ी काम की बात याद आई है, बड़ी कीमती बात है। खुदा की कसम, मिंबर रसूल पे बैठ के तुमसे वादा करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर यकीन करते हुए मेरी कोई हस्ती नहीं कि अगर इन बातों पर हमें यकीन आ जाए और हम अमल कर ले
जन्नत में जाना नहीं, जन्नत तुम्हें तलाश करती फिरेगी। कुछ आदमी आए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मेरे पास कुछ आदमी आए, किसी इलाके के थे, और कहने लगे आप बड़े आलिम हैं, फाजिल हैं, अल्लाह वाले हैं, मुफस्सिर हैं कुरान के, एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो क्या मसला है, जान करना। कहने लगे हम इतने आदमी हज के इरादे से जा रहे हैं। उस जमाने में रेल, मोटर, हवाई जहाज, गाड़ियां, मशीनरी, पेट्रोल, डीजल कहां थे? या पैदल था या ऊंट घोड़ा था बस। कहते हैं कि एक काफिला चलते चलते हम में से एक आदमी मर गया। काफिले में से एक आदमी फौत हो गया, इंतकाल कर गया। अब दुनिया का कायदा यह है कि काफिले वाले उठाए उठाए थोड़ा ही फिरते हैं। मुल्क भी दूसरा था, इलाका भी दूसरा था, फिर उठाकर ले कहां जाए, मरे हुए तो कौन उठाएंगे। मसला पूछने वाले कहते हैं कि हमने उसको दफन करने के लिए कब्र खोदी, हमने उस आदमी के लिए कब्र खोदनी शुरू की। कब्र खोदी जो काफिले में से मर गया था, और काफिला भी हाजियों का हज को जा रहे थे। मसला पूछने वाले कहते हैं कि हमने जब कब्र खोदी और लहद हम उखाड़ने लगे तो इतना बड़ा काला सांप निकला कि पूरी कब्र उसने घेर रखी। बहुत बड़ा था। हमने उस कब्र को वहीं बंद कर दिया और दूसरी जगह काफी फासला देकर हमने फिर और कब्र खोदी। फिर कहता जब काफी गहरी कब्र खुद चुकी, जब लहद हम निकालने लगे वहां फिर काला सांप है इतना बड़े। पूरी कब्र कितनी लंबाई का सांप है। जैसे हम खुदा की पना करके वहां से भी भाग गए। फिर हम बहुत दूर जाकर तीसरी जगह हमने कब्र खोदी और जब लहद उखाड़ने लगे तो तीसरी जगह भी ऐसा ही शक्ल का काले रंग का बहुत बड़ी अजदहा हमें वहां भी मिली। अब हम इस मैयत का क्या करें? एक जगह कब्र निकाली वहां सांप, दूसरी जगह कब्र निकाली वहां सांप, तीसरी जगह कब्र निकाली वहां सांप। अब हम इस मैयत को कहां उठाकर ले जाए, क्या करें? है मुसलमान, है हमारा साथी, आप आलिम हैं, नबी के चाचा के बेटे हैं, मुफस्सिर हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास है, जलीलुल कदर सहाबी है। आप मसला बताएं, अब हम क्या करें? दरिया में फेंके, दरख्त पे लटका दे, घर पे उठाए फिरे, अब हम इसको ले कहां जाए? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाने लगे, इस सांप से तुम इसको बचा नहीं सकते। ये दुनिया का सांप नहीं, ये आखिरत का सांप है। इस अजदहा से तुम इसको हरगिज़ नहीं बचा सकते, इस काले सांप से तुम इसको नहीं बचा सकते। अगर 100 जगह कब्र निकालोगे ये वही मिलेगा, नहीं बता सकते। तुम वही दफन करो जहां तुमने कब्र निकाली। सुनाते इन्होंने वैसे भी घबराए हुए कि भाई जब तक सांस आ रहे हैं, किसी का अब्बा, किसी की अम्मा, किसी की बेगम, किसी का बेटा, किसी का नक्शे जिगर, किसी का नूरे नजर, किसी की बहन, किसी का भाई, और जब दम निकल जाए तो किसी का किसी। फिर तो आखिर कब्र ही की जल्दी, उसमें जल्दी करावाई। इन हजरात ने
اس کو اونچی قبر میں دفن کر دیا، اور جب وہ مٹی جو ڈالنی تھی نا تیسری قبر کی، پھر مٹی نکالنی تو وہ سانپ پھر بھی آگے ملا، وہی دفن کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس قافلے کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ کوئی خاص گناہ کرتا تھا، کوئی خاص جرم کرتا تھا، جس کی بنا پر دنیا والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا گناہ کرو گے تو ہم یوں سزا دیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے یوں فرمایا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ اس کے رشتے داروں سے، خاندان والوں سے اس کا جرم پوچھ کر مجھے بھی خبر دینا، بتانا۔ سنا کہ جب وہ لوگ واپس گئے، انہوں نے جا کر کے پوچھا کہ بھئی تمہارا آدمی جو تھا وہ کیا گناہ کرتا تھا؟ ایسا کہنے لگا بہت بڑا گناہ کرتا تھا، ایک بڑا جرم کرتا تھا، اور وہ جرم ہے آج اس کو کوئی بھی گناہ نہیں سمجھتا، وہ گناہ ہے جس کو گناہ کوئی نہیں سمجھتا، وہ قصور ایسا ہے جس کو قصور کوئی نہیں سمجھتا، وہ جرم ایسا ہے جس کو جرم کوئی نہیں سمجھتا، وہ خطا ایسی ہے جس کو خطا کوئی نہیں سمجھتا۔ گھر والوں سے پوچھا کہ کیا گناہ کرتا تھا؟ گھر والوں نے بتلایا کلے کی تجارت کیا کرتا تھا، اناج کی تجارت کیا کرتا تھا، اس میں بے ایمانی کیا کرتا تھا، من میں سے 2-3 شیر نکال لیے دانے اور مٹی ملا کر گھاس بھوسا ملا کر پورے کر دیا کرتا تھا۔ ہم نے جو نہیں کرتے، یہ سچے حج کر رکھے آرتیوں نے مزدوروں کو نہیں کہتے کہ دڑا مارو، دڑا کرو، اچھے واڑے چاول ملا کر دڑا کرو، اچھی واڑی کڑک ملا کر کے دڑا کر دو، کھانڈ ملاؤ، شکر ملاؤ، گڑ ملا کر دڑا کر، یعنی ملاوٹ کا نام دڑا کرنا ہے۔ اور منڈیوں میں 6 حج کر رکھے، 7ویں کی تیاری ہے، اور حاجی صاحب سارا دن دڑا کراتے ہیں۔ اندازہ لگا کیا بنا تیرے حج کا اور کیا بنا تیری اسلامی چیزوں کا، مگر غم کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں سمجھتا۔ کریانے والے بھی خوب دڑا کرتے ہیں، کاروبار میں ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں پانی ملانے والے تو بالکل نہیں کرتے انشاءاللہ۔ نیک لوگ ہیں، بالکل نہیں کرتے۔ یہ سڑکوں پہ جتنے نلکے لگے ہوئے ہیں نا، ان نلکوں سے پوچھو کہ تمہارا پانی جاتا کہاں ہے؟ ملاوٹ کرنا، تم ڈاکٹر کو پیسے دے کر کے ملاوٹ کھلا کرتے ہو، ٹریفک والے پولیس والوں کو پیسے دے کر کھلی بے ایمانی کرتے ہو، طرح طرح کے کاروبار کرنے والے ایکسائز والوں کو، انکم ٹیکس والوں کو رشوت دے کر کھلا کرتے ہو۔ آؤ عبداللہ ابن عباس سے جا کے پوچھو، یہاں تو چھوٹ گئے، تم نے جو حقوق العباد کی تباہی کی وہاں نہیں چھوٹو گے۔ ہر کاروبار کرنے والا سوچ لے، حدیث میں نے نقل کی ہے، گپ نہیں ہے۔ چنانچہ گھر والوں نے بتلا دیا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا، پھر ابن عباس کو خبر دی گئی کہ اس آدمی کا یہ گناہ تھا۔ اور ایک دن بازار سے محمد عربی سبقہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آج کل تو ماحول ہی بڑا عجیب ہے، گندم کی کیا بات، سبزی لے لو، فروٹ لے لو،
पूरी टोकरी में जो 4-5 दाने अच्छे होंगे वो ऊपर रखे हुए हैं, और जब आप कहेंगे ना कि 1 किलो दे दो तो नीचे हाथ मारता है। वो कहता है ये ऊपर वाले दे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सारा दिन मैंने दिखाने के लिए रखने हैं ना। आगे सवाल पैदा होता है कि जी सारे कर रहे हैं। बड़ा अहम सवाल है। आपके जहन में ये बात उठ सकती है, मेरे जहन में भी ये बात उठ सकती है कि जी सारे कर रहे हैं। गल्ला मंडी वाले गल्ले में करते हैं, सब्जी मंडी वाले सब्जी में करते हैं, दूसरे काम किराने वाले उसमें करते हैं, और आगे चलो मौलवी मसलों में करते हैं। मसले में गड़बड़ ना करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गड़बड़ ना करें तो माल नहीं बिकता, तो मौलवी बेचारा क्या करे जब तक वो गड़बड़ ना करे, उसका भी काम नहीं चलता। तुम काबू आते हो ऐसे? हजारों रुपया शादी पे खर्च करते हो, रिश्तेदार खा गए, मोहल्ला खा गया, बिरादरी खा गई, अजीजो अकरबा खा गए। शाम को जब बिल्कुल खुर्चन साफ हो गई, बर्तन टेंट हाउस में वापस पहुंच गए, बड़े मियाँ फिर पूछते हैं क्यों भाई मौलवी साहब आए थे? नहीं जी याद ही नहीं रहे कल लोगों को। अब बताओ ये मौलवी अगर तुम्हारे मुर्दों का कफन ना उतारे तो क्या करें? शादी में तुम इस मौलवी को भूलते हो और किसी को तो ना बुलाया, एक एक को याद करते हो। खाला आई कि नहीं, फूफी आई कि नहीं, मामू आया कि नहीं, चचा आया कि नहीं। इसलिए मौलवी भी मिलावट करता है। एक हदीस पाक सुन लो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में कुछ लोग आएंगे जिनके मुंह में आग की लगाम चढ़ी हुई होगी। पहले से आग की लगाम उनके मुंह में डाली हुई होगी। सहाबे किराम ने अर्ज किए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? जवाब इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के आलिम होंगे जो असल मसला छुपाकर गलत बताया करते। हसद की बिना पर, बुग़्ज़ की बिना पर, अदावत की बिना पर गलत मसले बयान किया करते थे। ये आज लोग क्या कहते हैं कि शाह इस्माइल शहीद देलवी रहमतुल्लाह अलैह शहीद नहीं। रब्बुल जलाल की कसम जाओ, रंजीत सिंह की खबर से जाके पूछो, उसके छलावे से जाके पूछो, सिखों से जाके मालूमात करो कि मस्जिदों में पड़े हुए खंजीर किसने उठाए थे। वो कौन था दिल्ली का शहजादा जिसने आगे बढ़कर सिखों के साथ ठट्टे किए, जिसने जिहाद किया, जिसने जंग किया, जो डोगरों से टकराया, जो सिखों से टकराया, जो हिंदुओं से टकराया, हजारों लाखों मुजाहिदीन के साथ होकर शहीद हुए। तुम शाह इस्माइल शहीद पे तनकीद करते हो, तुम शाह इस्माइल शहीद को कुफर का फतवा देते हो। सारी जिंदगी तुम भी, तुम्हारे बड़े भी, एक आदमी का नाम लो जो कभी अंग्रेजों से टकराया हो, सिखों से टकराया हो, हिंदुओं से टकराया हो, मराठों से टकराया हो, डोगरों से टकराया हो, किसी वक्त भी काफिर से लड़ा हो। तुम और तुम्हारे बड़े कभी नहीं लड़े। ये मेरे अकाबिर को अल्लाह पाक ने तौफीक बख्शी है। जाओ मलका विक्टोरिया से जाके पूछो, लॉर्ड माउंटबेटन से जाकर के पूछो, अंग्रेजों की
ملک میں جا کر کے فائل معلوم کرو، ان کی اکیڈمیوں میں جا کر دیکھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا، مولانا شیخ الہند کون تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے، مولانا محمد علی جوہر کون تھے، مولانا شوکت علی جوہر کون تھے، وہاں جا کر معلوم کرو۔ شاہ اسماعیل شہید جس کا مزار بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹی پہ، چاروں طرف 4 رنگ کا پودینہ کھڑا ہوا، اور وہ پودینہ الگ الگ رنگ، الگ الگ خوشبو، جب ہوا ٹکراتی ہے خط عطر کی شاہ کی قبر پہ بارش۔ حدیث پاک میں پہچان آئی ہے شہید ہونے کی کہ اس کی قبر کے چاروں طرف پودینہ ہوتا، اور جا کے پوچھ وہ دلی کے شہزادے تجھے کیا ہوا تھا، تجھے گود میں کھلانے والے بڑے بڑے شہزادے، شاہ ولی اللہ کا تو پوتا، دلی کے رہنے والا، تجھے کیا پڑی تھی یہاں آ کر ٹکرایا، جواب ملے گا فنا باللہ کی تہمی بقا کا راز مضمر ہے، فنا باللہ کی تہمی بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنا نہیں جانتے وہ جینے کی کیا تمیز رکھتے۔ دلی کے بازاروں میں انگریز نے جو روڑی کوٹنے والے انجن چلائے وہ ہم تھے، شاملی کے میدان میں انگریزوں سے ٹکرانے والے ہم تھے، بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹیوں سے لے کر دلی سے لے کر رنجیت سنگھ کی فوج سے ٹکرانے والے ہم تھے، ڈوگروں سے ہم ٹکرائے، مراٹھوں سے ہم ٹکرائے، ہندوؤں سے ہم ٹکرائے، اور تم ہمیں الزام دیتے ہو۔ ہاں، ایک چیز میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کھیر کھانے میں، حلوہ چاٹنے میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ہار مانتے۔ قرآن نہ تم پڑھ سکتے ہو، نہ بیان کر سکتے ہو، نہ تمہارے مقدر میں ہے نبی کا فرمان، نہ تم پڑھ سکتے ہو، نہ بیان کر سکتے ہو، نہ عمل کر سکتے ہو ہمارے مقابلے میں۔ جس میدان میں ہم تمہارے مقابلے کے نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، تم 50 جگہ دعوت کھا سکتے ہو، ہم ایک جگہ بھی بیٹھ کر نہیں کھا سکتے۔ تم نے تو کسی کو موڑا ہی نہیں، گھوڑے تو چڑھ کر چکلے میں جا کر نذرانے وصول کرنے والوں، کبھی سوچا بھی ہے یہ دینے والی کون ہے؟ کچھ لینے سے غرض ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں صحابہ کرام کی واقعات سے قرآن بھرا پڑا۔ اللہ پاک نے فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین انصار صحابہ کرام، اللہ پاک فرماتے ہیں سنو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میرا ان کا سودا ہو گیا، جان انہوں نے میرے حوالے کر دی، اپنی جنت اور اپنی رضا میں نے ان کے حوالے کر دی۔ قرآن ہے قرآن۔ اب ایک سوال اٹھاؤ کہ جی اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے، ہمیں کیا ملا؟ فرمایا والذین اتبعوہم
सहाबा किराम को मानने वाले क़यामत तक के आने वाले मुसलमान, अल्लाह कहता मेरा सबसे वादा है वअअद्दलहुम जन्नातिन तजरी, मैंने तुम सबके लिए जन्नत तैयार कर रखी है, खालिदीन फीहा अबदा, जो देकर मैं वापस हरगिज़ नहीं लूंगा। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, कि न मालूम गालियां देने में क्या लुत्फ आता है, क्या तबीयत साफ होती है किसी को बुरा भला कहेंगे। मैं अकीदे की तरदीद करूंगा, नजरिए की तरदीद करूंगा, मुझे क्या। हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, कभी अपने बड़ों की बुराई नहीं करते। सिखों ने कभी अपने गुरु की बुराई नहीं की, हिंदुओं ने कभी अपने पंडितों की बुराई नहीं की। सोमनाथ के मंदिर में रहने वाले बदमाश पंडितों की हिंदुओं ने कभी बुराई नहीं। तुम सहाबा किराम की बुराई करते हो, तुम उन अल्लाह वालों की बुराई करते हो जिन्होंने इस्लाम के लिए जंग किए, जिहाद किए, हजारों मील के सफर किए। मैं पीछे पीछे हो लिया। हजरत शाह साहब ने शक्ले की तरफ, पूरे बाजार की तरफ रुख किया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब लिखते हैं अरवाह सलासा में कि जब वो बाजार करीब आया तो मैंने रास्ता रोका चांदनी चौक दिल्ली में और हाथ जोड़ दिए, खुदा के लिए शहीदों की इज्जत को बर्बाद न करो, कहाँ चले हो। मौलाना अब्दुल क़य्यूम का ये ख्याल नहीं था कि ये बुराई के इरादे से चले, जानते तो थे कि चले किसी काम से है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब कहते हजरत, अगर किसी ने बाजार से गुजरते भी देख लिया बेड़ा गर्क हो जाएगा, नाक कट जाएगी। खुदा की कसम, इस अल्लाह वाले ने जो उस वक्त जवाब दिया है ना, फरमाया मौलाना मैं नबी की सुन्नत को अदा करूंगा, मैं तबलीग करूंगा, मैं इन औरतों को बुराई से मना करूंगा। अगर काली कमले वाले की सुन्नत को अदा करते हुए मेरी दाढ़ी पकड़कर कुछ चांदनी चौक में मेरे सर पे जूते मारेगा, मैं जूते खाऊंगा। उनका कई इजलास था, दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, कुंडी खटखटाई, एक बच्ची आई, क्या बात है। ये फकीर है, सदा सुनाता है, फकीर है, सदा सुनाएगा। वो रुपया 98 दो चार हमने ऊपर से जाके लेके आई, बुला लिया शाह साहब को ऊपर। मुमताज उलमाए किराम और ताबरीन की तकारीर के गिरा कदर कैसेटों का मरकज, पाक रिकॉर्डिंग, पहली मंजिल,